हर हर महादेव मु आज्ञा कपिलास बुली सारिकी पड़े आसी जाजपुर जिले में थिबा मिनी केदारनाथ जोटा कि आपण मैंने जानी मेन मंदिर उत्तराखंड रे अच्छी पूरा आज्ञा सेम टू सेम अबिकल कराई जाजपुर जिले में पूजा पाउचंती बाबा जगदेश्वर नाम रे आउ आज्ञा ये जगह बहुत ही फेमस हो जाइए मिनी केदारनाथ भाव में बहुत लोक श्रद्धालु आसुचंती काली जेहेतु थिला होची शिवरात्रि सेठी आज्ञा बहुत लोक आसिके एठी होची पूजा करुथिले एबे आज्ञा मु पहुंची जाइए मो पछपटरे जदि आपण मानकु देखैबी एक्यूरेट पूरा सेम टू सेम आपण जेमती उत्तराखंड रे देखिबा पई पांती केदारनाथ पूरा आज्ञा पूरा सेही भलिया ही स्ट्रक्चर तार करा हेची आ बहुत सुंदर भाव रे फूल एका लगा हेची आसंतु जिबा भितर को देखिबा कोन कोन सब आउ सब जिंस रहिची आ आपण माने जदि आसीबा पई चाहुचंती एई जगह को ताहले बडो चणा अंतर्गत रे एई होची पडुची तो आपण माने पचारी की भी आसी परिबे नले गूगल लोकेशन मु डिस्क्रिप्शन रे भी देई देबी आपण माने सेही थिरे भी आसी परिबे आज्ञा पूरा जेमते आपण केदारनाथ रे देखिथिबे पूरा आज्ञा देखंतु सेही भलिया ही एटा डेकोरेट हेची सजा हेची आ माने गेंडू फूल माने दुई प्रकार रो सजा हेची बहुत ही सुंदर आज्ञा जोड़ा जाउची आ ता सहित देखंतु एठी पानी एठी आपण एमती गुड़ एका धुईकी तापर होची जिबे बाबा को दर्शन करबा पई आ एठी देखंतु गुटे नंदी बाबा केते बड़ होची माने मूर्ति रे रखा हेची एठी आज्ञा देखि परथबे नाम भी लिखा हेची किंतु फूल रे आज्ञा पूरा पूरी होची बंद हे जाईची आ एबे का कथा जदी कहिबी ताहले माने गुटे 40 हेलाणी पहड़ पड़ी जाईची केते सुंदर भाबरे गेट टी भी आपण माने देखि पारुथिबे एठी देखंतु बाबा शिवंकर आ एठी माता पार्वतींकर फोटो लागिची आ ए साइड रे भी छोटिया छोटिया मूर्ति गुडी को रखा हेची देखंतु प्राय सबू लोक आसछन्ती फोटो वीडियो नौचंती बाबा को दर्शन मध्य करूचंती आज्ञा जेहेतु आज्ञा थिला शिवरात्रि तो सेथि पई देखि परथुवे लोक माने जेतकी सब दीप जाली थिले एठी आज्ञा सब दीप होची रखा हेची एगा उठा हेनी नहले प्राय दीप सब माने आजी जेहेतु उठे देई जंती एपटे देखि परथुवे किछि परिवेश किछि एमति देखा जाउची काम कथा जदि कहबी आज्ञा एबे भी जाके देखि परथबे काम चाली ची सब देखंतु एई पटे गोटे गणेश बाबांकर जो मूर्तिटा आपण माने देखुचंती सेही भलिया एठी भी गोटे करा होउची जे जहा फले कि आहुरी माने आकर्षण करिवो माने मंदिरटी सेथि पई आ ता सहित एठी भी देखंतु एई भलिया करा हेची मे बी आगामी दिन रे आपण माने देखिबा पई पाइबे एई सब जिंस रे पानी एका बाहरिबो एईटा गोटे करा हेची जोटा कि माने जो वाटरफॉल देखछंती पूरा वाटरफॉल टाइप रो ही करा हेची एटा सुंदर भाबरे पानी आसीबो सुंदर भी देखा जाउची देखंतु आपण माने जेते बेले जानि चंती जो दुर्घटनाटा गोटे हेइतला सेई टाइम रे गोटे पत्थरटा होची रक्षा करथिला ठीक सेमती आज्ञा एठी भी गोटे पत्थर रखा हेची देखंतु एटा मंदिर एटा बाबांकर मंदिर साइड रे गोटे बड़ ही पत्थरटा रखा हेची आ एपटे गोटे तुळसी रखा हेची देखंतु मंदिरटा आज्ञा सत्य कथा कहूँ बहुत ही सुंदर लगुच बहुत सुंदर आ जो सजा हेची कि फूल रे तो सेईटा आज्ञा माने कौन कहबी आपण माननको एते आकर्षण बहुत सुंदर हेची बहुत सुंदर बाबा को मंदिर परिसर भितर जय श्री राम गोटे राम मंदिर भी आपण मैंने देखा पाई जिबे एबे जेहेतु आज्ञा टाइम हो जाइए पहड़ पड़िबार टाइम तो सेति पई एटा बंद अच्छी ना एटा भी खोला हुए एठी भी होची दर्शन प्रभुंकर आपण करि परिबे देखंतु शिव बाबांकर आउ गोटे देखि पारथुवे प्रतिमूर्ति आज्ञा कौन कहबी एते सुंदर भाबरे देखा जाउचंती पूरा शांत बाबांकर मूर्ति साइड रे एठी गोटे आपण माने एई छोटिया टाइप रो रूम देखिबा पई पाई जिबे जोठी कि लोक माने आसकी बसुचंती फैन मध्य लागिची देखंतु केते बड़ आकार रे करा हेची बहुत सुंदर लगुच आज्ञा सतरे आ एई जो गछटा आपण माने देखु नांती एठी समस्ते होचे जो सालुकना का बांधी चंती
କୁହାଯାଏ ନା ବାବାଙ୍କର ଡାକରା ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ କେହି ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ମୋ କଥା କହିବି ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଯେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଶୈବପୀଠ ବୁଲିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କପିଳାସର ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ ବୁଲିଲି ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର ପୂଜା ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ସେଇଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଗେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମିନି କେଦାରନାଥ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯାଇକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବୁଲିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବି ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ହେଉଛି କେବେ ବି ଆସିନି ବଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା କରାହେଇଛି ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ସତରେ କହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଯିବେ। ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନ୍ଦିର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମିନି କେଦାରନାଥ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ସପରିବାର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ବି ହେଉଛି ମାନେ ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକି ଏଇ ସମୟରେ ହେଉଛି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି 1ରୁ ହେଉଛି 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୁରିଆରୁ ତାହେଲେ ଆଇଦର ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରିବେ 3:30 ପରେ ସେତେବେଳେ ବି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛି ପାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆରାମସେ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ ଧୋଇକି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ଦୀପ ଧୂପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏଇଠି ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୈବପୀଠ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ମାନେ 2ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ହେଉଛି ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେପଟେ ବି ଯଦି ମୁଁ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ଟେ ହେଉଛି କରାହେଇଛି ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ୱାଟରଫଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାହାରୁ ବି ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଧାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମିନି କେଦାରନାଥ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସଜା ହେଇଛି ଉପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ହେଉଛି ଓହ୍ଲା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଉଚ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି ସେଇଠୁ ସବୁ ଓହ୍ଲାଓହ୍ଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଧେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଇ 3ଟା ଏବେ ହେଉଛି ମାନେ 2ଟା ହେଲାଣି। ତ ଏବେ ବି ହେଉଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆକୁ ଦେଖା ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ସେ କୋଉଠି ଆସିଛି ବୁଲିତେ। ଛୁଆ ତୁମ ନାଁ କଣ? ଶ୍ରେହାଂଶୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କହିଲ। ଶ୍ରେହାଂଶୁ ଶ୍ରେହାଂଶୁ। ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା କନ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖ। ଏଇଠି ଏଇଠି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖ। ହଁ ହର ହର ମହାଦେବ ଶମ୍ଭୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଶମ୍ଭୁ ହର ହର ମହାଦେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗେଟ୍ର ମାନେ କାମ ହେଇନି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦିର ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବାବା ଜଗତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୋଗ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଅଛି। ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଅଛି ଆପଣ ହେଉଛି ସେଇଠି ବି ନେଇପାରିବେ। ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଖପାଖ ଯଦି କଥା କହିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ଏକା ତା ସହିତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି।
जदि कथा कहबे आज्ञा परिवेशटा पूरा नीट एंड क्लीन अच्छी गोटे भी अलिया आवर्जना ये पड़नी आ गछ देखि पार्थिबे चारिआडे आपण माने गछ देखिबा पई पाइजबे देखंतु ए सब जिंस गेंडु गछ गुड़िक एपटे भी सब लोक एका बसचंती एइठी गोटे मांकर मंदिर भी मध्य अच्छी देखंतु सेपटे जड़े देखंतु भाई एपटे सब जिंस काढ़ाकुड़ी करछंती आ एइटा मांको मंदिर एपटे पूरा आराम से जुआड़े भी आपण मैंने ये देखिए ना सब आड़े आज्ञा गछ लगी बहुत सुंदर शांत परिवेश देखंतु ठीक है तो सब आपन को बुले देली एटा होची मंदिर पछपट दृश्य किसी एमती देखा जाउची इसकर भी ये आज्ञा देखी पार्थे मूर्तिटा गोटे कराई ता सहित आज्ञा ये ना आपण मैंने जुआड़े भी देखिए सब आड़े आज्ञा सीसीटीवी कैमेरा लगी तो सहीटा गोटे आज्ञा एथर तो सब मंदिर गुड़ाक लगाई भी लगाई सहीटा आज्ञा बहुत ही भल कथा जे कौन भी प्रोब्लेम हेले ताले माने सीसीटीवी देखिकी ये करें प्रोब्लेम टाक फाइंड आउट करें आज्ञा सबु बेले ही पानी रोचे ये देखो से छोट छुआटा गोटे गला ये पानी आपण मैंने ये करी बाबा को जीवे दर्शन करने तो चलतु भिडियोटी मोर केमती लगी आपण मैंने निहाती आपण मानकर मतामत मते कमेंट सेक्शन रे जणैबे देखा आ गोटे नुआ भिडियो सहित तो रहिली हर हर महादेव।